ya. Yeah. Once elephant entered to some field, some creeper field, Yeah. he just finished everything. Jadi sekali gajah gila ini masuk ke dalam kebun atau tanaman kita yang masih kecil ya, tanaman bakti kita ini ya, maka segala sesuatu akan berakhir. And if you have false ego means we are allowing mad elephant. Please you come. Kalau kita punya ego yang palsu, kita membiarkan gajah gila ini masuk ke dalam kebun kita ya. And it is opposite. Humbleness is just like friends, walls, friends. Ya. Tetapi sebaliknya, sifat rendah hati, kalau seseorang memiliki sifat rendah hati, itu seperti dia memiliki pagar ya. Dia punya pagar untuk tanaman baktinya. So Chaitanya Mahaprabhu was in Puri, Palwacharya. Di Sri Chaitanya Mahaprabhu waktu itu beliau ada di Puri dan bertemu Wallabha Bhattacharya. Palwacharya came. Wallabha Bhattacharya datang. Palwacharya was a scholar, sometimes also was very devotee. Jadi Wallabha Bhattacharya ini beliau adalah seorang yang sangat terpelajar ya, sangat cerdas, dan beliau yang sama beliau adalah juga penyembah yang murni. Yeah, in other sampradayas, pure devotees are there. Di sampradaya yang lain penyembah murni ada di sana. But if we compare pure devotees or some other sampradayas pure devotees with our Gaudiya pure devotees, some difference is there. Tetapi apabila kita bandingkan penyembah murni di sampradaya yang lain dengan penyembah murni yang ada di dalam Gaudiya Vaishnava sampradaya kita ini, maka sedikit ada perbedaan. Yeah. According to Melo also, yang sesuai dengan juga Melo atau rasa yang dikembangkan oleh Gaudiyas are always on top. Jadi Gaudiya selalu Melonya top Melo gitu ya. Yeah. We are releasing, like our Gaudiya is always releasing with pralambas, mood of separation. Gaudiya ini selalu menikmati Vipralambha ya. Jadi mood perpisahan dengan Tuhan Yang Maha Esa. And Gaudiyas rejected liberation. We don't want liberation. Jadi Gaudiya ini juga menolak liberation ya. Kita tidak menginginkan pembebasan. And we don't want Nandanam, Nanjanam. We don't want anything from Krishna. We want to sacrifice everything for Krishna. Jadi mood dalam Gaudiya Vaishnava sampradaya ini, kita tidak menginginkan apapun dari Krishna ya. Jadi kita reject semua Nadanam, Najanam, Nasundari. Jadi penyembah yang murni dalam Vaishnava Gaudiya Vaishnava sampradaya kita ini, beliau bahkan menolak semua itu. Beliau hanya ingin memberikan kepada Krishna. And most important thing, the Gaudiya pure devotees, they cultivating the mood of humbleness. Dan lebih hal yang paling penting juga, Gaudiya Vaishnava sampradaya penyembah murni di sini, beliau mengembangkan sifat kerendahan hati yang luar biasa. They're so scholars. Mereka sangat terpelajar sekali. They never pose that we are scholar, we know everything. Tidak pernah menunjukkan menampilkan dirinya, oh saya ini orang yang terpelajar, saya tahu segala sesuatu. Tidak menunjukkan seperti itu. The conclusion is that if someone become humble, only he can attract Krishna's mercy. Jadi kesimpulannya adalah hanya ketika seseorang mengembangkan perasaan rendah hati lah dia bisa menarik karunia daripada Sri Krishna. Yes. Like everyone is coming to temple, everyone also wants help from Krishna, everyone is praying to Krishna, please help me. But to whom Krishna will help? If someone is very humble. Setiap orang datang ke temple ya, semua datang berdoa kepada Krishna ya. Tetapi kepada siapa Krishna memberikan karunia-Nya? Jadi beliau memberikan karunia-Nya kepada yang datang dengan kerendahan hati. And we are chanting, we are serving, we are performing all these activities. Actually, how can we become humble? Kita berjapa, kita melakukan pelayanan, semua aktivitas pelayanan bakti ini ya. Sesungguhnya tujuannya adalah bagaimana kita mengembangkan sifat kerendahan hati. And how can someone become humble? Bagaimana seseorang bisa menjadi rendah hati? So when we can see how Krishna is very powerful, how Krishna have all good qualities, pure devotees have all good qualities, and falsely I am posing some qualities. I am posing myself in mind. I am like this, I am like that, I am a scholar, I am this. Then we naturally become humble.
Bagaimana seseorang mengembangkan sikap kerendahan hati? Ketika dia melihat kualitas atau kehebatan daripada Sri Krishna, ya, kehebatan dari penyembah murni Sri Krishna. Ketika seseorang sungguh-sungguh melihat itu, maka dia baru menyadari bahwa sesungguhnya saya tidak memiliki apa-apa, ya. Jadi barulah kemudian dia bisa menjadi rendah hati. Therefore, Narad Muni instructed to Yudhishthira Maharaj in 7th canto. Karena itulah Narada Muni memberikan instruksi atau ajaran kepada Yudhishthira Maharaj di dalam kanto ke-7 Srimad Bhagavatam. How can someone cross over the pride, the false ego? Jadi Yudhishthira berkata, Narada Muni said to Narada Muni berkata kepada Yudhishthira, bagaimana seseorang bisa menyeberangi ego palsu itu, ya. Dhamma Mahadupasaya. Dhamma Mahadupasaya. Mahadupasaya. More you worship pure devotees, more you hear about pure devotees, more you close to pure devotees, more you remember about pure devotees, their teachings, more you become pure. Ya. Semakin banyak Anda memuja penyembah yang murni, semakin banyak Anda melayani penyembah murni, semakin banyak Anda dekat dan mendengarkan penyembah murni, maka Anda akan semakin menjadi rendah hati. Therefore, the Gaudiya Vaishnavas, they are actually worshipper. Why they are so humble? Because they are worshipper of pure devotees. They are always worshiping pure. Karena itulah kenapa dalam Gaudiya Vaishnava ini penyembah murni sangat rendah hati, karena beliau selalu menekankan bagaimana dia memuja penyembah yang murni, mendengarkan penyembah murni, melayani penyembah murni. Yeah, in other sampradayas, once they become initiated, they don't have so much relationship, so much closeness to their gurus, their parampara acharyas. Once they initiated, they are performing their sadhana individually. But Gaudiya's whole life we are dependent on our guru, our acharyas. Jadi kalau dalam sampradaya lain, kadang-kadang orang selesai didiksa seperti itu, ya, hampir jarang, ya, hampir tidak berhubungan lagi dengan gurunya. Jadi mereka melakukan sadhana sendiri, ya, jadi bergantung pada sadhananya sendiri. Tetapi kalau dalam Gaudiya Vaishnava Sampradaya ini, sekali kita didiksa sepanjang hidup kita terus dekat dengan guru, selalu minta karunia dan bimbingan daripada guru. Karena itulah kita mengembangkan sikap rendah hati, bergantung sepenuhnya pada guru. Yeah, we mold our life. Actually, in our parampara, a devotee mold his life always by the parallel teachings of Guru, by seeing his Guru's lifestyle, previous Acharya's lifestyle. Therefore, actually, our cultivation of devotion is how to follow the footsteps of Acharyas. We are cultivating. We are molding our life. We are molding our life. How we can follow Acharyas. Jadi kita membentuk kehidupan kita sedemikian rupa, ya. Kita membentuk kehidupan kita sedemikian rupa, bagaimana kita mengikuti langkah kaki daripada guru, para acarya terdahulu. Kita dengan teliti sekali membentuk kehidupan kita. Selalu kita mengembangkan sikap rendah hati dan mengikuti langkah kaki guru kita. So, then individual effort. Then individual effort. If we individually want to do something in devotional life, it is not so effective. Then following acharyas. If you follow acharyas, it is very effective. Jadi usaha-usaha pribadi kita, ya, kadang-kadang kan kita punya usaha pribadi juga untuk mengembangkan bakti. Jadi itu tidak terlalu efektif, ya, dibandingkan dengan kita mengikuti apa yang diperintahkan atau yang dicontohkan oleh guru kita. Therefore Mahaprabhu knows Balvacharya. Karena itu si Chaitanya Mahaprabhu mengetahui Balvacharya. Bhattacharya. He knows very well. Beliau He mengetahui. was a scholar, he was a pure devotee, but pride is there. Jadi beliau adalah seorang sekolah, orang terpelajar, penyembah murni juga, tetapi sedikit pride ada di sana. And pride, like moral instructors, they always compare the pride as a lion. Jadi instruktur moral selalu membandingkan bangga ini, ya, sifat bangga ini sebagai singa. So if within a forest lion is there, then
who can stay with lion? No other animals can stay. Jadi kalau di hutan itu ada singa ya, siapa yang bisa tinggal di sampingnya ya. Jadi semua ketakutan ya, tidak nyaman ada di sampingnya. If within our heart lion is there, Abhiman is called, the false ego is called as lion. Then he will kill all our sadhans, all our sadhan, bhajan, everything. He will kill. He will take away. Begitulah apabila di dalam hati kita ego palsu ini yang dibandingkan sebagai singa ini ada di dalam hati kita, maka semua sadhana, semua usaha-usaha kita ini semua dihancurkan oleh ego yang palsu ini. Yeah, then this is the topics how Mahaprabhu very trickly, very mildly, with great respect, he want to curse the pride of Vallabhacharya. Karena itulah Sri Chaitanya Prabhu dengan efektif sekali ya, dengan hati-hati sekali beliau ingin menghancurkan kebanggaan ya, ego daripada Vallabha-Bhattacharya. Mahaprabhu's actually this is natural tendency, or you can say the natural quality of Chaitanya Mahaprabhu. He never disrespect anyone. Always giving respect to even to Mayavadis. He used to pay obeisances. Jadi inilah natural quality ya, sifat alami daripada Sri Chaitanya Mahaprabhu. Beliau tidak pernah tidak menghormati orang lainnya. Jadi beliau sangat penuh hormat ya, bahkan kepada Sannyasi Mayavadi pun beliau menyampaikan sembah sujudnya. Beliau sangat penuh hormat. Yeah, unless we can see Krishna is present in everyone's heart. Actually, naturally we cannot give respect to everyone. Sometimes we are giving respect, but inside we feel some differences. But Mahaprabhu, because he is Krishna, he knows. Whenever he wants to give respect to everyone, just give respect completely. Not partially, he is giving respect completely. This is Mahaprabhu's natural tendency. Jadi ini adalah alaminya ya. Kalau seseorang memang sungguh-sungguh melihat Krishna di dalam hati setiap orang, setiap makhluk hidup, maka secara alami dia bisa mengembangkan rasa hormat pada semuanya. Tetapi kalau kita biasanya kita bisa menghormati di luar gitu, tapi dalam hati kita tidak sepenuhnya bisa hormat. Tetapi Sri Chaitanya Mahaprabhu, karena beliau adalah Tuhan sendiri, beliau melihat semua makhluk hidup adalah bagian dari Krishna dan ada Krishna di situ. Karena itu beliau selalu full ya, penuh hormatnya itu sungguh-sungguh ya. From 8 to we'll start from the 8th verse. Jadi dari sloka 8 kita mulai ya. So Vallabha came and Vallabha appreciating Chaitanya Mahaprabhu. Vallabha knows Chaitanya Mahaprabhu is Supreme Personality of Godhead. Vallabha knows. Vallabha-Bhattacharya ini kemudian datang ya. Jadi Vallabha-Bhattacharya beliau mengetahui Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah Tuhan yang Esa. তোমার দর্শন যে পায় সেই ভাগ্যবান, তোমাকে দেখিয়ে যেমন সাক্ষাৎ ভগবান. One who receives your audience is fortunate indeed, for you are the supreme personality of Godhead himself. Vallabha-Bhattacharya mengatakan ya, orang yang bisa mendapatkan karunia untuk bisa audiensi ya, untuk bisa bertemu dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu, sungguh beruntung luar biasa ya, karena Anda adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa sendiri. Itu kata Vallabha-Bhattacharya. Vallabha-Bhattacharya know the position of Chaitanya Mahaprabhu. He said, you are supreme personality of Godhead. Jadi Vallabha-Bhattacharya ini mengetahui posisi daripada Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa. When Mahaprabhu was performing Leela, at that time, few persons, few fortunate souls, they able to understand that Chaitanya Mahaprabhu is supreme personality of Godhead. Among them, Vallabhacharya also. He knows Chaitanya Mahaprabhu is supreme personality of Godhead. Ya, ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu melakukan lila beliau ya, jadi ada sedikit orang bisa melihat bahwa Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa ya. Di antara sedikit orang itu salah satunya adalah Vallabha-Bhattacharya. Yeah, Dia mengetahui Sri Chaitanya Mahaprabhu. Even you have chance to sing Supreme Personality of Godhead face to face.
seeing, realizing, receiving mercy. The three different stages. Melihat, menginsapi, dan mendapatkan karunia itu adalah tingkatan yang berbeda. Many Jadi demons. seseorang bisa bertemu, melihat ketemu langsung face to face dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yeah. Tetapi untuk bisa menginsapi dan mendapatkan karunia itu adalah hal yang berbeda. Yeah. Many demons even they have chance to see Krishna. Bahkan banyak raksasa yang punya kesempatan untuk melihat Krishna. Yeah. Kansa, Hiranyakashipu, Kamsa, Hiranyakasipu, yeah, Ravana, personally they are talking with Secara Vishnu. pribadi bahkan dia berbicara ya, bercakap-cakap dengan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa Wisnu. But they can't understand. They can't understand completely because they don't have realization who is Supreme Personality of Godhead. Maybe he is very powerful. Yeah. According to their level, he is a very powerful person. Yeah. Mungkin dia orang yang sangat perkasa ya. Jadi sesuai dengan levelnya, dia tuh orang yang perkasa luar biasa ya. Tetapi ketika dia berbicara atau ketemu dengan Tuhan Yang Maha Esa, dia tidak bisa mengerti. Dia tidak punya keinsapan bahwa yang dihadapinya adalah Tuhan Yang Maha Esa. And many saintly persons also at that time, like in Mathura, when Krishna was in Mathura, many saintly, Brahmins, they are realizing, this, like wives, the Brahmin wives' husbands, these are the Brahmins, they realize his Supreme Personality of Godhead. But the realization is not complete. Still they have fear towards concern. They already personally saw their wives already blessed by Krishna, but still they are fear for Krishna, concern. They never approach Krishna. Ya. Jadi di Vrindavan begitu banyak juga penyembah yang mengetahui bahwa Tuhan Yang Maha Esa, Krishna adalah Tuhan Yang Maha Esa. Seperti halnya para Brahmana ya, suami daripada istri Brahmana yang tempoh hari melakukan yajna, yang ngasih prasad itu pada Krishna itu. Jadi secara personal dia sudah mengerti bahwa Krishna adalah Tuhan Yang Maha Esa ya. Dengan dia melihat istrinya dapat karunia daripada Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi meskipun dia mengisapi Tuhan Yang Maha Esa adalah Krishna adalah Tuhan Yang Maha Esa, masih dia punya ketakutan pada Kamsa. Jadi dia tidak datang untuk berlindung pada Krishna. Therefore, seeing, realizing, and receiving mercy. If someone receiving mercy, then he can see complete manifestation of Krishna, complete manifestation of God. Karena itu berbeda ya, melihat, menginsapi ya, atau mengetahui dan juga mendapatkan karunia adalah tiga hal yang berbeda. Ketika seseorang mendapatkan karunia daripada Sri Krishna, maka itu adalah pengetahuan yang komplit ya, artinya keinsapan yang komplit kepada Sri Krishna, sehingga dia sampai mendapatkan karunia daripada Tuhan Yang Maha Esa. And actually we are following the third step. Sesungguhnya We are not worried, I want to see Krishna. We are not worried, I want to realize Krishna. Who is Krishna? How he is beautiful? I want to see. We want only one thing. We want drop of mercy. It's drop of mercy. Jadi sesungguhnya Gaudiya Vaishnava ini atau ajaran di dalam jalan kita ini, kita mengikuti level ketiga ini ya, level ketiga ini. Di level ketiga ini kita tidak terlalu worry ya, Krishna Tuhan Yang Maha Esa dan lain sebagainya. Kita tidak terlalu mencemaskan ya, atau tidak terlalu peduli ya. Tetapi fokus kita atau kepedulian kita adalah bagaimana kita mendapatkan karunia beliau ataupun berkat daripada beliau atau beliau senang kepada kita. Itulah fokus kita. Now what is his mercy? What actually sometimes we are in a dilemma. What is mercy? Kadang-kadang kita punya dilema ya. Apa itu karunia? Bertanya bingung juga kita. Apa itu karunia? Karena karunia aja kita nggak ngerti gitu ya. What is mercy?
Apa itu karunia? Mercy is one potency of Krishna. This is mercy potency. Krishna's one potency. Like, Krishna have different potency. This is called Kripa Shakti. And Sangharika Shakti. When Krishna want to kill someone, only no need to Krishna have to kill. Krishna only order to Sangharika Shakti. Just go and kill. Yeah. The Sangharika Shakti. Sangharika Shakti. Jadi apa itu karunia? Karunia itu adalah kekuatan daripada Sri Krishna. Yeah. Karunia itu adalah kripa sakti, kekuatan karunia pada Sri Krishna. Itulah yang sebenarnya kita cari ya. Krishna juga memiliki sakti yang lainnya seperti Sangharika Sakti. Itu semua bekerja secara otomatis ya. Jadi kalau Sri Krishna ingin membunuh seseorang, hanya dengan beliau menginginkan itu aja. Jadi Sangharika Sakti ini langsung bekerja dan otomatis membunuh orang tersebut. Yeah. Jadi itulah juga kripa sakti ya, karunia. Icha Shakti, will power. Only Krishna. No need to Krishna have to personally involve. No, will power. Even like you said Trump, yeah, will power. He said, okay, Iran soldiers are attacking. Even a common man is willing something. Okay, I do it. He have little power. He utilizing his will power. And Krishna is supreme. So you have will power. Jadi Krishna juga punya icha sakti ya. Icha sakti artinya kekuatan keinginan beliau ya. Begitu beliau menginginkan sesuatu, segala sesuatu otomatis terjadi ya. Dan itu sangat perkasa sekali ya, tidak pernah gagal. Ya. Bahkan orang-orang biasa saja ya, kadang-kadang ada orang tertentu memiliki sedikit kekuatan keinginannya. Jadi dia hanya dengan menginginkan hal itu bisa terjadi juga. Itu orang-orang biasa aja ada seperti itu ya. Tetapi bayangkan bagaimana icha sakti daripada Sri Krishna. Itu sangat powerful, luar biasa. And Lila Sakti also there. Lila. Dan juga ada Lila Sakti ya. Krishna want to perform some Lila, immediately Lila Sakti will arrange it. Jadi ketika Sri Krishna menginginkan untuk melakukan lila, dengan seketika Lila Sakti ini menyusun segala sesuatu untuk terjadi lila daripada Sri Krishna. So Yogamaya in spiritual world, Yogamaya you can say Agatana Sagatana Patiyasi Yogamaya. She can make impossible to possible, possible to impossible. Dan Yogamaya ini di dunia spiritual ya. Jadi beliau bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin ya, dan juga yang mungkin menjadi tidak mungkin. Inilah sakti daripada Yogamaya, kekuatan daripada Yogamaya. And Yogamaya, this Krishna's eternal potency of unlimited power, unlimited power. Dan Yogamaya, kekuatan internal daripada Sri Krishna ini, beliau memiliki kekuatan yang tidak terbatas. And but among all this power, which dan di antara semua kekuatan-kekuatan ini atau sakti Sri Krishna ini, yang mana yang paling tinggi? Kripa Sakti. Jadi yang paling tinggi ini daripada kekuatan Sri Krishna ya, tadi ada Icha Sakti ya, ada Sangharika Sakti dan lain sebagainya, ada Yogamaya. Dan di antara semua itu Kripa Sakti adalah yang paling tinggi atau yang paling utama. Like there are many kings. And the top of the king, one with the chief of the king is called Chakravarti. Chakravarti. Ya, seperti halnya kalau di kalangan raja-raja ya, ada banyak raja, tapi ada satu raja yang sangat dominan, yang sangat perkasa. Itulah yang disebut dengan Chakravarti. So among all Krishna's mercy potency, this mercy potency is Chakravarti. This is top. Jadi di antara semua daripada potensi atau sakti daripada Sri Krishna, maka Kripa Sakti ini adalah Chakravartinya atau yang tertinggi. And what is nature of mercy potency? Apa itu sifat alami atau kualitas daripada kekuatan karunia ini? Sifat-sifat kekuatan karunia ini. Which humble. Dan sifat-sifat karunia ini beliau mencari siapa yang rendah.
and who is always praying to Krishna, please help me, please help me. I don't want anything, but I want to serve you. Siapa I want to yang please you. selalu berdoa pada si Krishna ya, hamba tidak menginginkan sesuatu, hamba hanya selalu membutuhkan karunia Anda, perlindungan Anda. Jadi Kripa Sakti selalu mencari orang yang seperti itu. Then Kripa Sakti descended on that person. Dan kemudian Kripa Sakti turun kepada orang itu. Kripa Sakti does not depend on how scholar you are, how much preacher, how much such a big preacher you are a sannyasi, you are a guru, or you are a man, you are a woman. No, Kripa Sakti only judging a soul, how much he's hankering for Krishna, how he's crying for Krishna, how much humble, then Kripa Sakti descending. Jadi Kripa Sakti ini tidak melihat ya, apakah Anda sekolah, apakah Anda sannyasi, guru dan lain sebagainya, wanita, laki-laki atau apa. Tetapi beliau melihat ya, sejauh mana Anda hankering untuk Krishna atau terikat kepada Krishna ya. Sejauh mana juga Anda kita ini mengembangkan sikap rendah hati ya. Jadi Kripa Sakti selalu mengalir ke situ. Then who are the carriers of Kripa Sakti? Jadi siapa itu yang membawa Kripa Sakti ini? How Kripa Sakti will descend? Acharyas. Jadi bagaimana Kripa Sakti ini turun? Ya, inilah para acarya lah yang menggendong Kripa Sakti ini untuk turun kepada manusia. How can you receive Kripa Sakti from Acharya? Jadi bagaimana kamu menerima karunia daripada acarya? When we follow Acharyas and his disciplines, then within our heart, this mood will come, hankering mood will come, praying mood will come. Always we hanker for Krishna, will become humble. Only Acharyas have power to purify our heart. Yeah. And Bhalyutar, like Arjun said, Sisyate aham sadhimam tvam prapannam. I am now totally surrendered at your lotus feet. Please, you will rectify. This is voluntary process. Not that Guru with a big stick he will beat you and he will criticize you, he will rectify. No. This is a voluntary process. Voluntarily you have to accept the discipline. If you fail to do that, you can receive mercy. Yeah. Jadi terus pertanyaan, bagaimana kita mendapatkan Kripa Sakti ini dari para acarya? Ya. Jadi Maharaj menjelaskan, kalau kita mengembangkan keinginan untuk mengikuti para acarya, mengikuti disiplin yang diajarkan oleh beliau, dan juga selalu berserah diri kepada para acarya ya, kepada guru ya. Jadi hanya dengan begitulah Kripa Sakti ini juga mengalir kepada kita. Tidak dengan di luar misalnya Anda dipukul dengan tongkat oleh guru dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Jadi sejauh mana kita hankering untuk mengikuti disiplin dan bagaimana kita berserah diri kepada beliau, begitulah Kripa Sakti ini mengalir pada kita melalui para acarya. Yeah. So this is the process. Kripa Sakti descend like this. Jadi inilah prosesnya. Kripa Sakti ini turun kepada kita melalui proses ini. Voluntarily you have to accept the discipline of acharyas. Jadi secara sukarela ya. Sukarela Anda kita menerima disiplin daripada para acarya. Yeah. Jadi ini suasana hati ya. Then you can purify yourself. Barulah kita bisa purify atau menyucikan diri kita. So what is the symptom of your purity? Jadi apakah simptom atau ciri-ciri daripada kesucian kita? Always hankering comes within our heart. Selalu hankering ya, ketertarikan kita untuk Krishna ya, ketertarikan kita untuk selalu berdoa pada Krishna ya, dan selalu juga kerendahan hati kita selalu muncul. Itulah ciri daripada kita mendapatkan karunia. I am spoiling my life by not serving, by not chanting. I'm wasting my time. So what to do? Always lamentation. Always hankering. How to serve more? How to chant more? Selalu kita menyesal ya. Saya sudah menyia-nyiakan hidup saya ya. Saya membuang-buang waktu saya
kita tidak memuja Tuhan Yang Maha Esa, tidak berjapa ya, atau tidak melakukan pelayanan ya. Jadi kalau ada perasaan seperti itu di dalam hati kita itu bagus ya. Jadi selalu artinya tumbuh ada hankering ya, keinginan untuk datang pada Krishna, berlindung pada Krishna. Yeah. When hankering is not coming to please Guru and Krishna, to serve more, to chant more, that means voluntarily or with wholeheartedly we are not accepting Acharya's teachings. That is the symptoms. Jadi kalau kita tidak ada keinginan untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh para Acharya, tidak tertarik untuk datang kepada Krishna, tidak tertarik untuk berdoa pada Krishna, berjapa dan sebagainya, itu artinya kita secara langsung tidak menerima ajaran daripada para Acharya, tidak mengikuti ajaran para Acharya, dan kripa sakti ini tidak akan mati. So Ballabacharya, even when another point is that even you are receiving mercy from, if you are devotee from Krishna, whether partially or completely, Yeah. that you have to realize. Jadi selanjutnya, ketika seseorang mendapatkan karunia atau kripa sakti ini ya, jadi pertanyaannya juga kemudian apakah dia menerima karunia sepenuhnya atau hanya sebagiannya. Jadi inilah yang membedakan antara para penyembah. Yes. Ballabacharya partially he knows. Jadi It is a partial mercy from Chaitanya Mahaprabhu. That we immediately said, you are supreme personality of God. Jadi walaupun Bhattacharya ini secara parsial beliau mengetahui ya, karena itu beliau menyapa Anda adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. तुम्हारे जे स्मरण करे से हये पवित्र दर्शने पवित्र हवे इथे की विचित्र. Since one who remembers you is purified, why should it be astonishing that one became purified by seeing you? Karena siapapun yang mengingat Anda tersucikan, kenapa mengherankan dan seseorang menjadi disucikan dengan melihat Anda? Just by remembering. Hanya dengan mengingat But he was a scholar. He was a sudah scholar. disucikan. Ya, bagaimana dengan melihat? Ya? And he know Bhagavatam. Jadi beliau sangat terpelajar, beliau mengetahui Bhagavatam dengan He was a pure devotee, but beliau no, adalah penyembah murni. even pure devotee, but in front of Gaudiya, in front of Chaitanya Mahaprabhu, he have fault. Now, in one corner of his heart, pride is there. Ya. And Mahaprabhu want to cause this pride. Jadi penyembah murni pun ya, di depan si Chaitanya Mahaprabhu, di depan ajaran daripada Gaudiya ini, masih bisa ditemukan kekurangannya ya. Who can crush the pride? Siapa yang bisa menghancurkan rasa bangga daripada seseorang? Only Krishna. Hanya Krishna yang bisa menghancurkan Yeah. rasa bangga daripada seseorang. And you don't think Krishna will crush your pride. No, many people have pride. Why did Krishna crushing his pride? No. What Gopi said? Nija janasmaya dhansanasmita. If someone is very dear to Krishna, is very close, is very dear devotee of Krishna, only Krishna crush his pride. Jadi If others that increasing their pride, Krishna is not worried. But if devotee increase little pride, he becomes very worried. ya. Jadi siapa yang menghancurkan rasa bangga ya? Krishna yang menghancurkan rasa bangga. Tetapi tidak semua orang ya. Jadi semua orang memiliki rasa bangga. Krishna tidak terlalu peduli sebenarnya ya bila seseorang mengembangkan rasa bangga, menaikkan atau menurunkan rasa bangga. Tetapi untuk penyembahnya, Sri Krishna berusaha untuk menghancurkan rasa bangga tersebut ya. Yeah, which one is verse? 10:31, 6. You can see that verse. Starting, beginning of that verse. Braja janartihan virayositan nija janasmaya dhansanasmita. This is what nija janasmaya, to whom Krishna accepts as his own man. If he develops little pride, Krishna immediately interfere and cause his pride. Jadi
kepada siapa Sri Krishna berkarunia ya. Artinya beliau menganggap orang tersebut adalah orang beliau, kepada mereka Sri Krishna menghancurkan rasa bangga. Because if a devotee develops pride, then he can't serve, he cannot chant, he cannot hear properly, he cannot cultivate Krishna consciousness properly. Therefore Krishna forcefully interferes, voluntarily interferes and causes pride. But one important thing is Nija Jana Smaya. Smaya means pride. Nija Jana means to whom Krishna accept, he is my devotee. Jadi ketika Krishna menerima, dia adalah penyembahku. Ya. Jadi hanya kepada orang tersebutlah Krishna akan menghancurkan rasa bangga. Karena dengan rasa bangga itu kadang-kadang kita susah mendengarkan, susah juga berjapa, juga susah juga datang berdoa kepada Krishna. Tetapi ketika Krishna melihat Nija Jana Smaya, jadi Krishna melihat bahwa orang tersebut adalah orangnya, beliau menghancurkan rasa bangga. So Krishna is purest of the pure. Jadi Krishna adalah yang paling murni di antara yang paling murni. And to whom Krishna will accept, he want also same standard. Jadi kepada siapa Sri Krishna mau menerima, jadi orang tersebut juga harus memiliki standar yang sama. Yeah. So Bhagavacharya was a pure devotee, but in soft corner this pride was there. And Mahaprabhu, because he is supreme personality of Godhead, Krishna, he knows. But how he is crushing his pride, this is the topic. Jadi Walabhabhatacarya ini beliau adalah penyembah murni ya. Beliau adalah orang terpelajar, penyembah murni, tetapi dalam satu sudut hatinya ada sedikit rasa bangga. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu berkarunia, beliau ingin menghancurkan rasa bangga dari Walabhabhatacarya. Yeah, he knows tattvas. He knows Bhagavatam, Bhagavatam. Tattva, Bhagavatam dengan baik. And immediately later, just by remembering you, someone became pure. Ya. What to speak about by seeing you? Ya. That means personally I am seeing you now. Jadi di sinilah Walabhabhatacarya mengatakan hanya dengan mengingat anak orang bisa disucikan ya. Jadi apa yang bisa dikatakan orang yang melihat langsung bertemu dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu, betapa dia akan lebih disucikan lagi. And immediately giving reference from Bhagavatam. Dan dengan segera dia memberikan referensi daripada Srimad Yeah, Bhagavatam. because he was commentator. Karena dia adalah komentator ya, komentator. Immediately giving reference. Jisan sansmaranat punsa sadya suddhanti vaigruha kiking purna darsana swarsa pada sochasana devi. This is Parikshit Maharaj said to Sukdev Goswami. When first time he met with Sukdev Goswami, immediately he said, no, this is not Sukdev. He said to saintly persons. Yeah, Parikshit Maharaj. Ini adalah dari Srimad Bhagavatam ya, Kanto 1 bab 19 sloka 33 ya. Jadi ini Parikshit mengatakan pada orang suci ya siapa apa. Yeah. Jadi Yeah. beliau ini dikutip oleh Walabhabhatacarya ya. Orang dapat dengan segera menyucikan, one can immediately purify his entire house, menyucikan keseluruhan rumahnya ya, simply by remembering exalted personalities. Hanya dengan mengingat kepribadian agung. Hanya dengan mengingat kepribadian agung orang bisa menyucikan rumahnya ya, seluruhan rumahnya. To say nothing directly seeing them. Apa bisa kita katakan bagi mereka yang bahkan secara langsung melihat orang tersebut, touching their lotus feet, menyentuh kaki padmanya, washing their feet, mencuci kaki padmanya, or offering them places to sit, atau mempersembahkan mereka tempat untuk duduk. Jadi orang dengan melakukan itu dia bisa menyucikan diri ya. Yeah, this was Parikshit Maharaj. Ini adalah sloka dari Parikshit Maharaj. And whenever he saw so many saintly persons near the Ganga, then he said, I am so fortunate. Just by remembering saintly persons, someone became purified. And what to speak of? Seeing personally, offering some seed, washing their lotus feet. So he was feeling so satisfied, so grateful by seeing the saintly persons. And one important thing is here, by remembering saintly persons. Someone
become purified. And this is a process. Always remembering the Lord Sadhu, Guru, Vaishnavas. Yeah. Jadi inilah sloka yang disampaikan oleh Pariksit Maharaj ya. Jadi beliau begitu merasa lega sekali ya ketika beliau ke Sungai Gangga, dan juga beliau merasa sangat puas ketika banyak orang suci datang ya ketika beliau akan menyambut kutukannya itu ya. Jadi begitu banyak orang suci datang, jadi beliau mengucapkan hal ini ya. Hanya dengan mengingat seseorang bisa mencucikan seluruh rumahnya ya, orang kepribadian agung seperti itu. Jadi apalagi bisa melihat ya, menyentuh kaki Padmanya, mencuci kakinya, mempersembahkan tempat duduk. Jadi beliau begitu gembira sekali dan melakukan itu semua untuk menyambut orang-orang suci tersebut. In devotional life, there is a subtle formula. Jadi di dalam kehidupan spiritual ini atau pengabdian suci bakti ini ada satu formula yang sangat halus ya, yang sangat rahasia. There is subtle formula. For if someone wants to progress, there is some key points are there. Some key points. Jadi kalau seseorang ingin mendapatkan kemajuan ya, jadi ada poin-poin kunci ya, yang harus dia lakukan untuk bisa mendapatkan kemajuan dalam proses. And among this process, one most important thing is there. What is that? Jadi dalam proses ini ada satu proses yang paling penting. Apa itu proses itu? Gratitude mode. Jadi berterima kasihlah lebih banyak ya, bersyukur lebih banyak, berterima kasih lebih banyak. Yes. Inilah formula yang rahasia ya untuk kita bisa maju dalam kehidupan ini. We are always grateful to Sadhu, Guru, and Vaishnavas. Jadi kita selalu grateful ya, atau berterima kasih ya kepada Sadhu, Guru, dan Vaishnava ya. Sadhu, Guru, Vaishnava. Therefore, always, even in Guru Vandana is saying, Chakradan Dilaji, life after life, he is my spiritual master. Karena This itulah is gratefulness. dalam Guru Vandana kita bernyanyi ya, Janmi produksi. Jadi kehidupan demi kehidupan beliau adalah junjungan kita ya, bahasa Indonesia-nya. Jadi itu selalu pujaan kita ya, pujaan kita. Di sepanjang di berbagai kehidupan beliau adalah pujaan kita. Next life, where will we don't know. Jadi kehidupan berikutnya kita tidak tahu ya di mana kita akan berada. Guru is in Golok Vrindavan. We may be in different spaces, but now we are praying. Life after life, you are my Guru. You will be my Guru. Jadi guru kita mungkin di Brindavan ya, Goloka Brindavan, kita mungkin di spesies yang lain ya. Jadi karena itu sekarang kita berdoa pada beliau bahwa Janmi produksi. Jadi kelahiran demi kelahiran, jadilah guru saya. But we are so degraded. Even in this life, we are not accepting him as Lord, as Prabhu. Tetapi kita speaking of life after life. Tetapi kita begitu degraded ya, begitu merosot sekali ya. Jangankan di kehidupan mendatang ya, bahkan di kehidupan ini pun kita tidak menganggap beliau Prabu ya, kita tidak menganggap beliau guru kita, Tuhan kita. Forever, no. I'm grateful for. Ever. Yeah, sometimes if someone help you, they use in English they use this word. Thank you. I am grateful forever. Ya. Jadi dalam bahasa Inggris ya, bila seseorang menolong kita ya, kadang-kadang bahasa Inggris ada ungkapan seperti itu ya. Terima kasih banyak, thank you ya. I am grateful to you forever. Ya, saya berutang budi padamu selamanya. What is our process? Tetapi apa proses kita? Every moment of our lifespan, we are always grateful to Guru. Jadi proses kita setiap momen daripada rentang hidup kita ya sepanjang kita selalu mestinya berterima kasih atau berutang budi kepada Guru. Then your life is safe. There is hope. Hanya dengan demikianlah kehidupan kita menjadi selamat dan ada harapan. This is the key point. Inilah poin kunci daripada jalan kehidupan spiritual. If you want to progress in your spiritual life, devotional life, this is the actually real point. Jadi kalau kita ingin maju dalam kehidupan spiritual, sesungguhnya inilah
poin yang sesungguhnya, yang real poin ya. Hmm. Jadi bagaimana kita menjadi grateful ya, menjadi selalu berterima kasih dan berlindung sepenuhnya kepada Guru. And if you fail to do that, this ungratefulness is the cause of our fall down in Jadi spirituality. kalau kita gagal untuk berterima kasih, ini adalah jalan untuk kita untuk terjatuh atau untuk gagal ya. Jadi karena itu dalam kehidupan spiritual ini betapa menjadi grateful itu sangat penting. Yeah. Therefore, he used this verse. Jai Sampan Saranam Karena itulah Sadhya Suddhanti Vaikruhi. Just by remembering a saintly person, a pure devotee, a householder who is always entangling his life, just by remembering, he can purify himself. What to speak about serving personally, touching their lotus feet, offering some seeds. What to speak about that? Just by remembering. Jadi inilah Walabhabhatacarya langsung mengingat sloka ini ya. Jadi bagi orang kehidupan gasta seperti saya dan yang lain barangkali ya, hanya dengan mengingat ya kepribadian yang agung ya, itu bisa sepenuhnya menyucikan rumahnya. Apa yang bisa dikatakan orang yang bisa melihat langsung ya, bisa bertemu langsung, terus mencetuk kaki Padma daripada penyembah yang murni, kemudian mencuci kakinya dan juga mempersembahkan tempat duduk, artinya melayani kemudian. Jadi itu betapa beruntungnya orang yang seperti itu bisa bertemu dengan kepribadian yang agung. Yeah, Lord Acharya said. That means he's saying I am so fortunate because personally I have darshan of you, your darshan, and I am offering seed to you. He is appreciating Chaitanya Mahaprabhu. Karena itulah Walabhabhatacarya menyampaikan hal ini. Beliau merasa sangat beruntung sekali bisa mendapatkan darshan Chaitanya Mahaprabhu, bisa melihat beliau dan bisa melayani beliau. Ya, itu beliau merasa sangat beruntung sekali. Yeah. And now he want to prove that how he's personally saying to Chaitanya Mahaprabhu, you are Supreme Personality of God. But Mahaprabhu don't like this thing. But still, he's a scholar, he knows, he's saying to Chaitanya Mahaprabhu. Kalikale dharma Krishna nama sankirtan, Krishna sakti bina nahe tara pravartan. This verse Prabhupada always used to repeat this verse. Always. The fundamental religious system in this age of Kali is the chanting of holy name of the Krishna. Unless empowered by Krishna, one cannot propagate the Sankirtan movement. Ya, jadi sloka ini selalu dikutip oleh Srila Prabhupada ya. Jadi ini diucapkan oleh Walabhabhatacarya juga. The fundamental sistem keagamaan yang paling fundamental, paling mendasar di zaman kali ini adalah pengucapan nama suci daripada Krishna. Kalau sampai seseorang di-empower ya, atau diberikan kekuasaan atau kekuatan oleh Krishna, maka seseorang tidak akan bisa menyebarkan gerakan Sankirtan ini. Jadi kalau kita preaching ya, kalau tidak di-empower oleh Krishna, maka kita tidak akan bisa menyebarkan Sankirtan ini. Only if this is the realization. Jadi He's inilah saying, ucapan. he's not saying you are Krishna. Beliau tidak mengatakan Anda adalah Krishna. Sakyat Krishna, you are like as Krishna, and you are purging Krishna's energy, but not saying you are Krishna personally. He's not saying. This is the difference. You see next verse. Taha pravartaila tumi ita praman, Krishna sakti dhara tumi thanayan. You have spared the Sankirtan moment of Krishna consciousness. Therefore, it is evident that you have been empowered by Lord Krishna. There is no question about it. Not empowered by Krishna, he is Krishna himself. This is the difference. Sometimes this is the difference about this realizations. Because according to receiving mercy, you can realize who is he. Jadi inilah partial realization ya, kehidupan yang parsial ya. Jadi beliau tahu bahwa Anda adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa ya. Tetapi beliau di sini mengatakan
Anda telah menyebarkan gerakan Sankirtan ini daripada kesadaran Krishna ini. Karena itu, ini adalah bukti bahwa Anda telah dikuasakan, ya. Jadi atau di-empower oleh Krishna. Untuk hal ini tidak ada keraguan, ya, tidak ada pertanyaan. Ya. Jadi beliau tidak mengatakan bahwa Anda adalah Krishna. Beliau tidak mengatakan itu. Tetapi Anda di-empower oleh Krishna. Jadi ini adalah partial realization atau keinsapan yang parsial daripada orang-orang. Because scholar people, those are very scholars. They can twist, they can say something. Yeah. Because they have knowledge, they can present Krishna, devotees, Shastra in any way. We cannot stop their mouth. Jadi mereka para pelajar itu ya sangat cerdas ya. Jadi mereka bisa memainkan ya filosofi dengan baik sekali karena mereka sangat terpelajar ya. Sulit untuk menutup mereka. Actually, this is a very important point. Without being empowered by Krishna, no one can spread Krishna consciousness. Tetapi ya, sesungguhnya ini sangat penting, sangat penting ya. Jadi tanpa di-empower atau dikuasakan oleh Sri Krishna, memang tidak ada orang yang bisa menyebarkan gerakan Sankirtan ini ke seluruh dunia. Yeah, this is the proof how he was pure devotee, how he was empowered by Chaitanya Mahaprabhu. All over the world, how it is possible? Everyone is now chanting, everyone is concerned. Everyone chanting Hare Krishna, not other mantra. Everyone is chanting, repeating same thing, same mantra, same procedure. This is empowerment. Inilah buktinya bahwa Srila Prabhupada adalah acarya yang di-empower oleh Sri Krishna, artinya diberi kekuasaan oleh Sri Krishna untuk menyebarkan gerakan Sankirtan ini. Karena itulah beliau berhasil menjadikan seluruh dunia, setiap orang setiap tempat ya orang mengucapkan nama suci Krishna dan melakukan pemujaan dengan cara yang sama. So what is difference between devotee, pure devotee, empowered devotee? Jadi apa perbedaan antara penyembah murni dan empower atau penyembah yang dikuasakan? Very different. We are devotee. Kita adalah penyembah biasa ya. Actually, we are not devotee. We are devotee because a empowered devotee, a pure devotee accept us. Therefore, we are devotee. Jadi sesungguhnya kita juga bukan penyembah langsung gitu ya. Jadi kita menjadi penyembah karena empower devotee atau pure devotee menerima kita ya. Jadi barulah kita jadi penyembah ya. Jadi sesungguhnya bukan dari kita langsung ya. We don't have devotee quality, but still we are devotee. Kita We don't have any quality, but we are devotee. Kita tidak memiliki kualitas-kualitas devotee ya, tetapi kita menjadi penyembah itu karena kita diterima oleh like you don't have qualification but still you got job. You have a job, big job. Seperti halnya kita tidak punya kualifikasi ya, tapi karena kita punya channel ya, kita dapat posisi itu jabatannya. This is magic. If you don't have qualification but you have a job. We don't have devotee qualification, still we are devotee. We are chanting Hare Krishna. Kita tidak punya kualitas devotee, tetapi masih kita dianggap devotee ya. Kita bisa channel Hare Krishna. Sama seperti orang, kita tidak punya kualifikasi, kita punya jabatan. Yeah, this is the magic in Krishna consciousness. Itulah magicnya sadar Krishna. This is the mercy. You see, we don't want to chant 600, but every day we are completing 600. Jadi inilah karunia ya. Sebenarnya kita tak ingin japa ya, tetapi tetap kita berusaha untuk menyelesaikan 16 putaran sehari. Itulah karunia ya. Yeah, you're feeling this chanting is a big burden, but still you are completing every day. Kita merasa japa 16 putaran ini beban yang besar ya, tetapi masih kita berusaha dan bisa menyelesaikan 16 putaran sehari. You don't have love, but still every day you are coming, performing kirtan and seva. Kita tidak punya cinta sebenarnya pada Krishna ya, tetapi masih kita datang untuk melakukan sewa, pelayanan, puja dan lain sebagainya. This is pure devotee mercy. Itulah karunia daripada Srila Prabhupada desire these things. Let soul should come connect with Krishna.
Jadi inilah keinginan Srila Prabhupada kan. Biarlah setiap orang harus datang kepada Krishna. And many times you want to run away from Krishna Dan consciousness. sering sekali kita juga ingin suat jadi penyembah. Many times you are making plan. Okay, because I want Sering sekali kita buat rencana, pas saya keluar aja gitu ya. Yeah, I want to enjoy. Saya ingin menikmati di luar. But whenever you just go outside and slap, happy slapping is happening. Then again you are coming. Tetapi begitu kita keluar ya, kemudian happy slap ya, jadi tamparan yang keras apa ditempeleng gitu ya. Akhirnya balik lagi ke sini. Actually, we are not devotee, Sesungguhnya kita bukan penyembah. and we don't have love. We don't have love, even we don't have eagerness to cultivate devotions. Still we are cultivating. Jadi kita tidak punya cinta ya, bahkan semangat untuk berbakti aja kita nggak ada ya. Tetapi masih kita melakukan. Nah inilah karunia daripada pure devotee ataupun penyembah yang. So therefore we are devotee by the mercy of a pure devotee. Karena itulah kita penyembah atas karunia daripada penyembah yang murni. And what is second one? Apa itu? Pure devotee. We are devotee. Then second one is pure devotee. Yang kedua adalah pure devotee atau penyembah yang murni. Siapa atau bagaimana itu penyembah yang murni? So whenever we find he is pure means he is connected, he is received some mercy from an empowered devotee. Unless someone receives mercy from empowered devotee, he cannot become a pure devotee. Jadi dia yang mendapatkan karunia daripada empower atau penyembah yang dikuasakan ya. Sampai seseorang mendapatkan karunia daripada orang yang dikuasakan, penyembah yang dikuasakan, dia tidak bisa menjadi penyembah yang murni. And what is empowered devotee? Dan apa itu empowered devotee? Empowered means Krishna personally just send them, personally gives some power, mercy potency. This is your, now it is your mercy potency. Whatever you like, to whom you want to give, let's give. Ya. Jadi They're empowered. empowered devotee adalah beliau dikirim oleh Sri Krishna ya. Krishna yang kirim, Krishna yang memberi dia kekuatannya, dan Krishna yang memberikan sekarang kamu boleh gunakan kekuatan ini ya sebebas-bebasnya ya pada penyembah tersebut untuk memberikannya kepada siapa. Like some, Itulah yang disebut empowered devotee. like home minister. Home minister always in every country, soldiers are under control of home minister. Sometimes home minister empowered the chief soldiers. Now this fighting is going on. Now I am empowering you. Empowering means now there is no need of permission from home minister. Empowered system is like that. Empowered devotee means no need of permission from Krishna. Now Krishna already give permissions, already handed over mercy to him. To whom he wants, he can give. Jadi seperti dibandingkan ya di kalau negara tertentu menteri dalam negeri itu adalah atasannya tentara ya. Jadi dialah yang paling tinggi berkuasa atas tentara itu. Tetapi kadang-kadang dalam situasi perang itu misalnya beliau mengangkat kepala daripada tentara tersebut untuk menjadi pemegang kekuasaan, mengambil keputusan dalam perang itu tanpa perlu izin daripada menteri dalam negeri. Jadi begitu juga halnya dengan penyembah yang murni, beliau dikuasakan oleh Krishna ya. Jadi kepada siapa Anda mau memberikannya, penyembah murni mau memberikan, beliau bebas memberikannya. Itulah yang disebut dengan empowered devotee atau penyembah yang dikuasakan. So what is our Guru Parampara? Jadi apa itu guru parampara? Devotee or pure devotee or empowered devotee? Penyembah murni atau empowered devotee? All our Guru Parampara system, all are empowered. Semua are empowered. Semua acarya dalam parampara sistem kita itu semua adalah empowered devotee. Jadi penyembah yang dikuasakan. And within this empowered, within our parampara, many pure devotees are there. Jadi di dalam parampara kita banyak penyembah murni ada di sana. Yeah. But we are presenting the teachings our parampara through empowered system. You see our empowered. Yeah. Prabhupada
Bhaktivedanta Saraswati Thakur, Boris Das Babaji Maharaj, Bhaktivinoda Thakur, Jagannath Das Babaji Maharaj, empowered acharyas. Within that, many pure devotees are there. They receive mercy from empowered acharyas. But our teachings, our purity is empowered system. This is Gaudiya. Yeah. Empowered parampara system. Dalam sistem parampara ini banyak ada penyembah murni ya. Tetapi empower devotee atau penyembah yang murni jadi real teaching atau ajaran daripada apa namanya jalan bhakti ini ini disebarkan lewat empower sistem ya melalui penyembah yang di empower ini. Inilah keistimewaan daripada Gaudiya Vaishnava ini. Yes. So Vallabhacharya is presenting Chaitanya Mahaprabhu that because all over the world you spread this Krishna consciousness, so you are possessing the Krishna's energy. But he is Krishna himself. Jadi karena itu Vallabhacharya mengatakan and Jagate karila tumi Krishna nam prakash jai tuma dekhe sai Krishna preme bhas. You have manifested the holy name of Krishna throughout the entire world. Anyone who see you immediately observing ecstasy love of Krishna. Jadi Anda telah memanifestasikan nama suci daripada Krishna ke seluruh muka bumi ini ya. Siapapun yang melihat Anda dengan segera terserap ke dalam cinta kasih ekstatik kepada Krishna. That was fact. Itu adalah kenyataan. Anyone who that time have chance to meet with Chaitanya Mahaprabhu immediately by seeing him become ecstasy. Because Mahaprabhu's whole form, you can say the beauty is his nature was full of ecstasy. Jadi itu adalah sifat daripada kualitas daripada Mahaprabhu ya. Jadi beliau sangat indah sekali dan penuh dengan kebahagiaan rohani gitu ya. Jadi siapapun yang melihat beliau akan segera juga mendapatkan terserap ke dalam cinta kasih kepada Krishna ya. Jadi inilah hal yang luar biasa daripada si Chaitanya Mahaprabhu. Actually, he want to say one thing. You are empowered by Krishna, and you receive mercy from Krishna. Yes. Jadi sesungguhnya dia mengatakan Anda di-empower oleh Krishna, Anda menerima karunia daripada Krishna. And he's saying to Krishna. Dan dia mengatakan kepada Krishna. Vallabhacharya is preaching to Krishna. Jadi Vallabhacharya mengatakan atau mengajarkan hal ini kepada Krishna. And what Krishna is saying, what Chaitanya Mahaprabhu said, first he said, I am a Mayavadi sannyasi. Jadi terus apa yang dijawab oleh Krishna, apa yang dijawab oleh si Chaitanya Mahaprabhu, karena beliau mengatakan saya adalah seorang sannyasi Mayavadi. Yeah, you see, this is a pure devotee is preaching to Krishna. Jadi ini pure devotee preaching kepada Krishna. Yeah, he is a pure devotee. Jadi beliau penyembah yang murni. But this our system, our empowered system, our purity is that immediately humbleness is Mahaprabhu said. You can see the next two verses. After next two verses, you can find out this. Mahaprabhu kahe Suna Bhattacharya. No. Mahaprabhu kahe Suna Bhatta Mahamati Mayavadi sannyasami na jani Krishna bhakti. He said, you are empowered. Mahaprabhu said, no, I am Mayavadi sannyasi. I don't know what is Krishna bhakti. Jadi Vallabhacharya mengatakan Anda dikuasakan oleh Krishna ya. Tetapi si Chaitanya Mahaprabhu mengatakan saya tidak my dear Vallabhacharya, you are learned scholar. Anda adalah pelajar yang orang yang sangat terpelajar. Mohon dengarkanlah saya. Saya adalah seorang sannyasi dari sekolah Mayavadi ya. Karena itu saya tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui tentang Krishna Bhakti. Yes. Jadi inilah jawaban si Chaitanya Mahaprabhu. Sense, another word is nonsense. One is sense. You have sense is called, you have sense. Sense is knowledge, and one who have no knowledge is called nonsense. No knowledge. Jadi orang yang punya indria-indria atau orang yang sadar disebut sense ya. Apa namanya?
Tetapi orang yang India-Indianya nggak hidup itu disebut dengan nonsense ya. Jadi nggak sadar ya. Pure devotees have sense, they have knowledge. Jadi penyembah yang murni memiliki sense atau memiliki pengetahuan ya. But empowered devotees, they are feeling I am nonsense. Tetapi para penyembah yang di empower, beliau mengatakan saya nonsense. Yeah. Fully empowered devotees, they are saying I'm complete, nonsense number 1. Jadi orang yang sepenuhnya dikuasakan, beliau mengatakan saya full number 1. Yeah, I don't have anything. Saya tidak punya apa ya. Those are empowered. Jadi mereka yang di empower, Their feeling is like that. I'm Chaitanya Mahaprabhu. I am a sannyasi of a Mayavadi school. perasaannya seperti itu. Saya adalah murid daripada sekolah Mayawati. Yeah. I don't know Krishna Bhakti. Saya tidak mengetahui Krishna Bhakti. Jadi beliau sangat humble ya. This is first class feeling of Inilah, Gaudiya Vaishnavas. inilah perasaan first class daripada Gaudiya Vaishnava. They're worshipping Krishna, they're praying, they're always praying to Krishna, they're chanting holy name, they're taking prasadam, always remembering Krishna, but essence, I don't know Krishna. Everyone knows Krishna, but I don't have any sense about Krishna. Setiap saat beliau berdoa pada Krishna, setiap saat beliau bersembahyang pada Krishna ya, mengucapkan nama Krishna ya. Tetapi tetap beliau mengatakan saya tidak tahu Krishna. Yes. Now how Mahaprabhu tricky. Bagaimana Mahaprabhu secara taktik ya. He's using very soft, subtle trick to crush the pride of Bhavacharya. Jadi bagaimana si Chaitanya Prabhu menggunakan taktik atau cara yang sangat halus ya, yang sangat halus untuk menghancurkan kebanggaan daripada Vallabha Bhattacharya. And first he said, I am Mayavadi sannyasi, but then he will glorify all his devotees. I learned this thing from Nityananda, this thing from Narayananda, this thing from this. I have a full number 1, but my devotees are great. Beliau mengatakan saya dari sekolah Mayawati ya, saya full number 1, bodoh nomor 1. Penyembah saya yang mengajarkan saya Ramananda Rawi semua itu pemuja si Chaitanya Mahaprabhu ya. One by one, Mereka yang berpelajaran. that we will hear. This is Mahaprabhu. That means that actually this is the tattva, this is the real tattva. How Krishna is glorifying his devotee. Jadi inilah tatwa ya. Bagaimana Sri Krishna memuliakan penyembah beliau, memuja para penyembah. And this is the procedure. We don't have any real asset. Our asset, how we are glorifying Guru Parampara, how we are accepting him, how we are glorifying him, how we are giving respect to him. That is our properties. That is our real wealth. That is Chaitanya Mahaprabhu's conclusion. Jadi Prasida, what you said? This is our asset. Procedure. Procedure. Inilah prosedur kita ya. Jadi kita selalu memuliakan para acarya ya, selalu mengagungkan penyembah murni ya. Jadi inilah prosedur kita agar kita mendapatkan karunia daripada si Chaitanya Mahaprabhu itu karunia Tuhan. This is real knowledge. Inilah pengetahuan yang sesungguhnya. Mahaprabhu said, inilah aset kita. Ya. Mahaprabhu said, I am Mayavadi sannyasi. Jadi Mahaprabhu mengatakan saya sannyasi Mayawadi And his devotees are scholar. dan penyembahnya yang terpelajar. How it is possible? Jadi bagaimana hal itu? If you are Mayavadi, then your devotees should be Mayavadi. But he said, no, I learned these things from Ramananda. From Haridas I know this. I came to know about these things. Selanjutnya beliau mengatakan saya mengetahui hal ini dari Ramananda Rawi. Saya mengetahui hal ini dari disebutlah penyembah-penyembah beliau yang lain. Jadi bagaimana hal itu mungkin ya? Kalau guru kalau yang dipuja adalah Mayawadi, maka sebenarnya pemujanya super Mayawadi mestinya. And Bhavacharya developed teacher. You see, Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu is so humble. And Mahaprabhu is glorifying all these devotees. I want to meet all these devotees. Jadi Where they are? And Chaitanya Mahaprabhu said, now you cannot find all these devotees. Only in the Rathayatra time you can see all these devotees. Only Rathayatra time. Oh, ya. Jadi si Chaitanya Mahaprabhu mengatakan Vallabha Bhattacharya, si Chaitanya Mahaprabhu begitu humble sekali ya dari kata-kata Chaitanya Mahaprabhu. Terus
beliau mengembangkan keinginan juga. Beliau mendapatkan ini dari penyembahnya, dari disebutkan Brahmana Naroi, penyembah beliau. Terus Walapa Bhattacharya ini mengembangkan keinginan untuk bertemu dengan penyembah Mahaprabhu tersebut. Tapi Mahaprabhu mengatakan, Anda tidak bisa menemukannya sekarang, tapi Anda bisa bertemu mereka saat Anda yatra. Oke. Bagus dan tadi. Dan sekarang waktunya boleh bertanya ya. Iya. Silakan, Bapak Antoje. Saya ingin bertanya, saya lihat mengerti bahwa Walapa Acharya mengatakan Sri Chaitanya Mahaprabhu sebagai engkau. Memang beliau tidak mengetahui secara pasti apa beliau ada keinginan lain yang trik seperti itu. Maharaj, he is not very clear. Why Walapa Bhattacharya say that Mahaprabhu is empowered by Krishna? Maybe he can He don't know completely Chaitanya Mahaprabhu. Jadi Walapa Bhattacharya meskipun beliau sekolah ya, penyembah murni juga, tetapi beliau tidak mengetahui komplit si Chaitanya Mahaprabhu. What is Suddha Bhakti? Apa itu Suddha Bhakti? What is Suddha Bhakti? Apa itu Suddha Bhakti? Anya vilasitam sunyam. Hanya bila sita sunya. Then jnana karmadi anamruta. Kemudian Jnana karmadi anamrutam. Anamritam. This devotion should not be covered with knowledge and detachment, but you have knowledge. It's considering Chaitanya Mahaprabhu is in one side, okay? Chaitanya Mahaprabhu is like this, like that. When knowledge is there, you will judge someone. You will judge pure devotee, you will judge. Knowledge without devotion is very dangerous. Inilah disebut Suddha Bhakti ya. Hanya bila sita sunya. Sunya. Jadi Suddha Bhakti ini tidak di-cover oleh knowledge, tidak di-cover Knowledge without devotion, pure devotion. Jadi pengetahuan tanpa pure devotion, maka itu berbahaya ya. Itu bisa bias. Jnana Mishra Bhakti is different. Jadi Gyana Mishra Bhakti berbeda. Karma Mishra Bhakti is different. Jadi Karma Mishra Bhakti berbeda. And Suddha Bhakti is different. Dan Suddha Bhakti beda. Jadi Gyana Mishra Bhakti, Karma Mishra Bhakti itu berbeda ya. Is that mean that after some level devotee will reject the knowledge? Yeah, this is Rai Ramanand topic. And Karma Mishra Bhakti, Jnana Mishra Bhakti, this is Rai Ramanand topic. So when you advance, when you hear more, when you chant nicely, then all these levels, you can see the levels. Yes. Because we want pure love. Suppose husband and wife. Husband and wife means knowledge is required to understand your wife. If you say, okay, I will love my wife if I have some knowledge about my wife, then when you will love your wife, you are already married. You are already married. Now we are devotee. If we want to understand who is Krishna, first I have to understand who is Krishna. What about his energy? I want to understand completely. Then I will love. This is not our procedure. Once you married, now start to love. Now you are devotee means try to love Krishna first. But Jnana Mishra Bhakti means always we are considering, we are judging Krishna by the knowledge. By Krishna's knowledge, not by our own knowledge. Why Krishna said like this? How Krishna is powerful? How is the source? Every time we want to understand Krishna through his knowledge. Then this is the obstacle for love. Jadi ini dicontohkan ya. Kalau seseorang sudah menjadi suami istri, perlu knowledge untuk menjadi mencintai istri atau suaminya ya. Jadi tidak diperlukan lagi ya. Begitu ada suami istri ya sudah langsung mencintai saja tanpa perlu berpikir knowledge. Jadi begitu juga dengan bagaimana kita memuja si Krishna atau berbakti kepada Krishna ya. Kalau kita selalu judging Krishna dengan knowledge,
selalu ingin mengukur, menilai Krishna dengan pengetahuan kita, dengan pengetahuan yang ada dari Krishna, itu yang disebut dengan bhakti yang bercampur ya. Dengan begitu tidak bisa kita sepenuhnya memahami si Krishna. Tetapi kita diajarkan untuk Krishna sudah di situ, kita langsung cintai saja Krishna. Ya. Jadi level itulah yang kita cari ya. Jadi bakti yang spontan itu, kita sudah bakti inilah yang kita cari. Knowledge should be in Krishna consciousness. It should be one. What is that knowledge? Jadi pengetahuan di dalam kesadaran Krishna ini hendaknya hanya satu. Apa itu pengetahuan? Krishna, you are my master. I am your servant. How can I serve? Jadi Krishna, Anda adalah Tuanku dan saya adalah pelayanmu. Saya kewajibannya adalah untuk melayani Anda. Hanya perlu satu pengetahuan itu saja. Yes. And what other knowledge are there? If it is helping for service to love you, please Allah. Otherwise, please make me forget all this knowledge. Jadi apapun pengetahuan di sana yang ada ya, kalau itu membantu saya dalam pelayanan kepada Anda, ya biarkan Anda. Tetapi kalau itu tidak membantu kepada pelayanan hamba kepada Anda, biarkan, ambil saja ya. Itulah satu pengetahuan yang kita butuhkan. Some contradiction is appear here. In Bhagavad Gita, Krishna said, "You have to know me in Tattva." Like that. Krishna, some instruction is, we have to know that Krishna in Tattva. Tattva, if someone have doubt, but doubtful persons, sometimes you want to understand Krishna. Okay, then if you want to understand me, then understand me in Tattva. Then you can mitigate your doubts. Ya. Jadi kalau Prabhu masih punya keraguan, perlu dulu. Jadi perlu Prabhu untuk clarify ya. Jadi harus mengetahui Krishna in Tattva. Ya. Jadi setelah Prabhu mengetahui in Tattva, baru Prabhu bisa melanjutkan itu misalnya. Tetapi ajaran kita, kan kita sudah diketahui, sudah tahu Krishna adalah Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Jadi apa perlunya lagi untuk pengetahuan yang itu? Kalau sudah tahu Krishna, ya sudah layani saja. Jadi inilah sebabnya dikatakan bahwa dalam proses ini kita hanya perlu satu pengetahuan. Oh Krishna, Anda adalah my master dan saya adalah pelayan. Anda adalah pelayan Anda. Saya hanya perlu melayani Anda. Jadi ini sudah, maksudnya levelnya sudah beda gitu bro. Ya. Jadi kalau masih ada level down gitu, harus belajar. Jadi untuk mengetahui Krishna. Okay, you understand. After knowing Tattva, if you know Tattva, then you can understand Krishna. Okay. After understanding Krishna, what you will do? Oke, sekarang Prabhu ingin mengetahui Krishna in Tattva. Setelah mengerti Krishna in Tattva, apa yang Prabhu kerjakan? Then you have to love Krishna. Anda harus mencintai Krishna, langsung pelayanan kepada Krishna. Jadi itulah level kerja. Ultimately, like gopis, the gopis they don't know any tattvas. They only know Krishna is a beautiful boy. Jadi They let love. akhirnya, I used to say like. akhirnya seperti para gopi ya. Jadi beliau tidak terlalu memikirkan Krishna in Tattva ya. Jadi beliau hanya melihat Krishna very beautiful boy, ya. Anak yang sangat tampan sekali. Ayo kita cintai, kita saja. Jadi selesai. Gopi don't know his supreme personality of Godhead, how he lifted, Govardhan hill. Gopi don't know anything. Only know Krishna is very beautiful. Let love him. Jadi para gopi tidak mengerti Krishna ya, kekehebatan Krishna, bagaimana dia bisa mengangkat bukit Govardhan dan lain sebagainya. Mereka tidak tahu hal itu. Mereka tidak tahu Krishna adalah perbandingan Tuhan Yang Maha Esa. Mereka hanya tahu Krishna beautiful boy, anak yang sangat tampan. Mari kita cintai saja. Jadi itu levelnya lain. Yeah. So Gyan helps for devotion. Jadi Knowledge helps for devotion. pengetahuan menolong untuk mengembangkan devosi. Otherwise, if someone is without devotion, if someone is cultivating knowledge, then he is always calculating Krishna. Jadi in this scale. Kalau tidak artinya orang mengembangkan pengetahuan tanpa dia mengembangkan devotion atau bakti pada Krishna.
maka dia selalu kalkulasi Krishna. Krishna yang dikalkulasi terus, dan akhirnya dia tidak bisa mengerjakan apa yang menjadi tugasnya untuk mencintai Krishna. Okay. Cukup dulu ya, Ya, bagusan kita. Sankirtan. Terima kasih atas kesempatan. Kalau kita mendengarkan tadi bahwa Sri Walabha Bhattacharya memahami sepenuhnya Sri Gauranga adalah Krishna sendiri. Hamba ingin menanyakan terkait dengan hal ini di dalam bab 11 dari Bhagavad Gita, ketika Arjuna untuk pertama kali menyebutkan Krishna dengan sebutan Sri Vishnu sendiri, apakah itu merupakan suatu titik balik pemahaman sepenuhnya Arjuna terhadap Krishna adalah sumber dari Sri Vishnu? Terima kasih. Maharaj, you mentioned about Vallabha Bhattacharya, know that Chaitanya Mahaprabhu is a supreme personality of Godhead. What about Arjuna? In 11 chapter in Srimad Bhagavad Gita, the first time Krishna mentioning about Arjuna mentioned about Vishnu. Is that mean that Arjuna regressing because before he seen Krishna personally, the source of avatar, and in the 11th chapter he speaks that Krishna is your Vishnu. So what is the condition? No, Krishna was assuming Vishnu part. Krishna was originally present there within his body, and he want to establish that how I am the source of all avatars. Not that Krishna was not present there. You can see the pictures. Krishna is there, and within the Krishna, all the Vishnu is emanating. Vishnu is there, Brahma is there, Shivji is there, all the demigods are there. Krishna present there. Tidak berbalik Prabu ya. Jadi Arjuna sudah melihat Krishna ya. Jadi Krishna mengatakan aku adalah sumber daripada avatar yang lainnya. Jadi beliau adalah sumber dari semuanya ya. Karena itu beliau memperlihatkan bentuk itu, dan Krishna tetap ada di situ ya. Jadi bentuk itu ada di dalam Krishna. And therefore Arjuna said, Tum eva, tumeva vayu. You are the air. You are the air god. You are the sun god. You are means Krishna. He is saying to Krishna. Jadi karena Krishna itu, is assuming all these forms. Krishna was personally present there. jadi Krishna memperlihatkan bentuk semesta itu ya. Krishna hadir di situ ya. Jadi karena itu Arjuna menyapa Krishna. Anda adalah udara, Anda adalah indra, Anda adalah ini. Jadi itu adalah jadi karena itu beliau mengatakan Krishna adalah mereka itu. Why Krishna? It is necessary for Krishna to show his universal form to Arjuna. Why? Kenapa Arjuna request? Kenapa Sri Krishna penting untuk memperlihatkan Wiswarupa itu pada Arjuna? Karena Arjuna yang minta loh. Please, oh my friend, show me where you are. How you enter. How you are present everywhere. You are within the sun, you are within the air, you are within every. Please show. I want to show. When Arjuna request, then Krishna show. Jadi ini adalah permintaan Arjuna ya. Arjuna kan di sloka awal-awal kan Kesu Maha. Beliau bertanya beliau minta kepada Krishna. Oh Krishna, mohon menunjukkan kepada hamba bagaimana Anda memasuki ya seluruh alam semesta ini, dan mohon perlihatkan kepada hamba. Jadi itulah sebabnya Krishna memperlihatkan bentuk semesta tersebut. Then Krishna start to show his universal form and present everywhere. Baru Krishna juga memperlihatkan bentuk alam semesta ini, beliau hadir di mana-mana. And Krishna, Arjuna, Krishna said to Arjuna, you are my friend, Sakhasi man. Ya. You are my devotee, you are my friend. Krishna already said. Jadi Krishna mengatakan pada Arjuna, engkau adalah penyembahku, engkau adalah temanku. Kamu bisa melihat. Complete realization according to Vedas.
Jadi Arjuna is friendship Melo. Jadi keinsapan yang komplit ini tergantung pada melo atau rasa yang dikembangkan. Jadi Arjuna berada dalam prinsip melo atau mood persahabatan dengan Krishna. And Jasoda, Dan Yasoda, Nanda Maharaj, parental Melo. ya, Yasoda, Nanda Maharaj, beliau mengembangkan watsalya rasa ya, jadi hubungan kekeluargaan. And Gopis are in Madhurya Melos. Berada dalam mood cinta kasih. Ya. So complete manifestation of Krishna, complete realization Gopis. Jadi Because this is Melo. keinsapan yang komplit tentang Krishna ada di dalam mood Madhurya, karena disitulah Krishna secara komplit manifestasikan atau memperlihatkan semuanya kepada para gopi. Complete, more complete, Most complete. Purna, Purnatara, Purnatama. Ya. In Vrindavan, Krishna is complete. Jadi di Vrindavan Krishna adalah komplit ya. Most complete. Total. Most complete ya. And in Mathura, Dan di Mathura Purnatara. ya beliau adalah Purnatara. What's Purnatara? Purnatara is more complete. Like 100 degrees, Ya. Seperti Good, kebetulan good, good, better, best. ya. Jadi Like this, good, better, best. You can still understand clear like that. ya. And Dwarka Krishna means good. Jadi di Krishna Dwaraka adalah bagus, good, And Mathura dan di Mathura is better. lebih baik, Purnatara And Vrindavan best. dan di Vrindavan adalah yang terbaik atau yang sempurna ya. Purnatama. Complete manifestation of Melos. Jadi manifestasi yang komplit daripada semua rasa. So we want Mathuras or Dwarkas. We want Kita Vrindavan Krishna complete. Kita ingin Vrindavan Krishna. Radharan is there. Radharani ada di situ. Ya. Gopis. Gopi di situ. Okay, thank you. Oke, terima kasih. Cukup ya. Srila Prabhupada ki jai, Gaur Nityananda Prabhu ki jai, Jai. Siswadev ki jai, Jai. Sri Bhakta Vrinda ki jai, Jai. Gaur